Ova torta ne samo što je izgledom jako lepa, već i jako ukusna s obzirom da se ovdje radi o jednoj posnoj preukusnoj torti. Dobrodošli u moju kuhinju. U činiju staviti 420 g brašna, kašiku sode bikarbone, vanilin šećer, zatim jednu punu kašiku kakaa, 250 g šećera, izrendana kora od pomoranđe, naravno pomoranđu prethodno dobro operite u sodi bikarboni, i sve ove sastojke sada suve promešati i na samom kraju preliti se 400 ml mineralne, tačnije kisele vode. I sad sve ovo jednostavno možete umutiti ručno, možete i koristiti mikser, ja ovo uvek radim ručno jer se smesa jako lepo umuti i mora vam biti glatka da nema grudvica. Ono što je još zahvalno kod pripreme biskvita za ovu tortu je što ovu smesu napravite odjednom i zasebno pečete posebno po 3 kore od ove smese. Znači potrebno je da podelite na 3 jednaka dela i ja to uvek volim ovako da podelim na 3 jednaka dela u 3 posebne činice da bi mi bilo dovoljno sasvim za svaku koru da kore budu jednake. Izlijete u neki kalop dimenzije 24 cm, uključite rednu na 180 da se dobro ugreje, a potom pečete svaku koru po 15 minuta, ne duže. Svaku koru sa sve papirom ostavite sa strane i prekrite krpom da se ne suše i moraju se potpuno ohladiti. Dok se kore hlade, sada ćemo napraviti prvi žuti fil. Ovdje imam 1 litar običnog soka od pomoranđe, uvijek koristim neki džus, sipat ću jedan deo u šerpu i stavit ću 140 g šećera. U preostalu količinu soka ću dodati 4 pudinga od vanile, tačnije ove 4 kesice. Promiješati da nemaju grudvice i kada smesa proključa od soka koji smo stavili sa šećerom na ringlu u šerpu dodati i ovu smesu i skuvati kao i kada kuvate klasičan puding sa mlijekom. Sve ovo sada kuvate na nekoj umerenoj temperaturi, ne previše jakoj kako vam ne bi zagoreli. Kada dobijete već ovako lepu gustinu, sklonite sa strane da se fil potpuno ohladi. Naravno, od gore stavite prijanjujuću foliju i sada ću napraviti drugi deo fila. Ovdje imam 4 do 5 punih supenih kašika džema, mermelade, šta već imate od kajsije i dodat ću 150 g posne, naravno, čokolade i na tihoj temperaturi to istopiti i ostaviti sa strane također da se taj fil ohladi. Kada se prvi deo, tačnije prvi fil žuti ohladio, posebno umutiti 250 g posnog margarina i dodavati u posni margarin postepeno po malo žutog fila, naravno muteći mikserom, sve dok ne dobijete jednu lepu, onako glatku smesu i vidjet ćete koliko je ovaj fil zaista i mirisan i ukusan. Podsjeća me nešto ovaj fil poput ukusa Jaffa torte ili ti Jaffa keksa. Ovo je gustina fila koju ćete dobiti i sada ćemo početi sa pripremom. Prva kora, preko prvog tačnije biskvita se namaže 1/3 nadeva od džema i čokolade. Preko tog nadeva stavite žuti fil i najbolje da koristite obruč od torte da bi vam bilo lakše da filujete. I preko žutog fila stavite drugi biskvit, također premažete sa filom od pekmeza i čokolade i opet od gore ide ovaj žuti fil i završavamo sa trećom korom preko koje također je potrebno premazati ovaj fil sa čokoladom i džemom i tortu završavate sa žutim filom. Kada dobro izravnate, ostavite u frižideru bar 1-2 sata da se ona lepo ohladi i stegne, potom skinete obruč i napravite čokoladnu glazuru. Za čokoladnu glazuru će biti potrebno 150 g posne čokolade i dodate 5 supenih kašika ulja. Istopite na pari ili u mikrotalasni. Ostavite kratko da se čokolada istopi, a potom tortu ukrasite od gore.
Ono što bih vam preporučila, što i ja uvek radim, je odmah dok je čokolada mekana, zarežite vrhove da se ne bi desilo kasnije da vam čokolada puca prilikom sečenja. Samo napravite crte nožem od gore i naravno ohladite tortu i samo po tim crtama kasnije sečete parčad. Ili ukoliko tortu držite u frižideru, sutradan izvučete jedno 10 minuta ranije i malo nož stavite u vruću vodu i zasečete tortu kako ne bi čokoladna glazura pucala. Ova torta, kao i svaka torta, to uvek napomenem da je najlepša kada stoji bar jedan dan, da svi sastojci lepo upiju, a onda možete uživati u ovom fantastičnom ukusu ove jedne prelepe, mogu reći, posne torte. Ja vam želim prijatno.